हाँ এটা সাংবাদিক জয়সিং চাটুর খবর না সে ঘরে না বাহারକୁ ଯାଇଛି नो इज नॉट इन दिल्ली अरे ठीक से कोई बात नहीं तो आज की बात है आसी बात ओके ओके ठीक है ये फोन पर लगा था कौन बोला आ तो पता नहीं पत्र व्यक्ति को निज ना कोई वो भी जानिबा को चाहिए हां से कोन गाड़ी फोन करी बोली कोई तब तो जान सकता फोन आसले मात्र मते ना ठिकाना सब किछि लिखे ini थोड़ा सा रेसिडेंट अब केते करले आको विषयটা চাকর ফোন আসলে से पर नम पड़ी एते आगे जानती जे ये फोन करला काहे फोन करला ता ठिकाना काहे पछानलु ता नाटा काहे लिखलु ते केते कोन क्वेश्चंस हेलो अगेन हाँ ये जैसे हाँ इससे ज़्यादा भी कोच अपन क्या कहते हैं से घरे ना कोई पर भी कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब इतनी साथी है ओके ठीक है से आसिया मतलब तब इन्फॉर्म करते हैं अगेन एक्सक्यूज मी प्लीज आप लोग नाटक नहीं थैंक यू आगे आप लोग नाटक करिए हाँ आगे आप लोग ठिकाना देख बोलिए आगे हाँ नंबर अच्छा ओके थैंक्स हेलो हाँ मुझे से घरे नाहांती कही पारिबेनी कुआडे जाइछ तले सुनते से घरे नाहांती को कही पारिबेनी तले ऑफिस को मेसेज केमती देबी से कथा भी जानि से ऑफिस को जीवे कि नहीं अपना तो ट्राई टू अंडरस्टैंड अच्छा ठीक अछि बाय द वे तुम एड्रेस का कहले हां आगे आगे ठीक है आसना तुम जड़े दे ये कपड़ा बैग को फोन करते काई बसु हेलो वो स्पीकिंग हाँ मिसेज आलोक बट आपण की कहते हो से घरे नाहांती दिल्ली रे भी नाहांती आप की कहते ये सुरेंद्र what a pleasant surprise I'm so sorry यार actually फोन में तो सुना जमा जाने पर डोंट माइंड ना हाउ कौन सब खबर हुआ वो पहुंचो तुम्हें सीरियसली से आज ही से पहुंच जल्दी हम मेनी थैंक्स फॉर द मैसेज अच्छा आओ सब खबर पड़ को हां अरे मैं से पिला बेले थोड़ी आसो संगे डिनर टाइम ओके एबे तो रखु छी सुरेंद्र बहुत तो बाकी पड़ी छी हां बाय बाय देखा हो हां श्योर ठीक है आका तक ऑफिस में कौन आसिला से आज ही से घर पहुंच गई गला ता संग देखाई अरे जेते बळे तो मु आज काली दिल्ली आसुची सब बेले से बाय देखा साक्षात तो आज काली होई कमला भाई आगे ना अम्मा सुन आगे साहेब बस पहुंच साहेब आछुती हां जाओ अच्छा सुन आगे प्लीज से फूलों को निकला हां जी फूलों के फ्राई में चॉकलेट कर ओके साहेब को बेसी पसंद हां अच्छा सुन बास्केट का एप्पल अछि ना हां सुन छोटा को फूलों को धुआ धुई करके आके रखी दो अच्छा बीट अछि कि नहीं मां काहे कि नहीं जे जब नहीं त रामपेट को संगे संग मार्केट पठा और कुछ जल्दी मगे नहीं है हां ठीक है चला हां अच्छा सुन आज्ञा काल लगता बिरयानी भलो अछि ना खराब अछि देखि हां देखु जा
ତ ସାଇନ୍ କାର୍ଡରେ ସୁନ୍ଦରୀ ରଖିଦେଇଛି। ହଁ ଭଲ କଥା। ଏବେ ଯା ଘର କାମ ଗୁଡାକ ଶୀଘ୍ର ସାରି ଦେ। ହଁ। ସାହେବ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମା ଏଇ ମୋର ଗୋଟେ କଥାଟା କହିବା କୋଉ କଥା କହ? ମୁଁ ହୋଟେଲ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହଲଚଲ ହଁ କଣ ହେଇଛି? କଥା କଣ? ଏତିକାର ପାଣି ମୋ ଦେହରେ ଜମା ଯାଉନି। ସେଥିରେ ପୁଣି ଦିଥର ଯୋଉ ଗରମ ବାବାରେ ବାବା। ସେଥିରେ ଏଠିକାର ଯୋଉ ଚାକର ମାନେ କାହାର କିଛି କରିବାର ସବୁ କିଛି ହାନି ଲାଭ ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ମତେ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦୋଷ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କମଳା ବେ ଏଟା କାହିଁ ହେଲାନି କମଳା ବେ ସେଟା କାହିଁ ହେଲାନି କମଳା ବେ। ସେ ସବୁ କଥା ପରେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘର କାମ ଗୁଡାକ ଶୀଘ୍ର ସାରି ଦେ। ସାହେବ ଆସିବେ ଯା। ହେଲେ ମୋ ଟିକଟଟା ଟିକେ ଟିକଟ କଥା ଟିକେ ଦେଖିବେ। ବିଚାରି ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ଲାଇମେଟ ସହିତ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିଛି। ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ସେଠି ହବ ତା ପାଇଁ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ଲାଇମେଟ ସହିତ ସେ ନିଜ ଆଇଟମରେ କମ ଆଚ୍ଛା ତମେ କାଣ କାହିଁ ଚାକିରି ଆଣିବ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଣ କିଏ ମିଳୁଛି? ପ୍ରଥମତଃ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ସହର ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସ। ଏଠି କିଏ କାହାକୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରେ କାହିଁକି ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତୁ ଯେତେ ଏଜୁକେଟେଡ ହେଲେ ବି ସେଇ ଫକିର ଝିଅ ହେଇକି ରହିବ। ନା କାକା ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହେଉଛି ଗାଁରୁ କେହି ଜଣେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ମୋ ମା ଟିକେ ସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରେ। That's it। ଆରେ ବାବା ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ ଯୋଉଠି ଯେମିତି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆଉ। ଆରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ପୁଷ୍ପର ବଟନ ଗୁଡା ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ କମଳା ପାଇଁ ତାକୁ ଲଗେଇ ରଖିଲି ତାପରେ ସେ ଆସିଲା ମାତ୍ର ଅଯଥାରେ ବିରକ୍ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ମୁଁ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ଏଇଟା ସାମ୍ବାଦିକ ଜୟସିଂ ଯାଦବଙ୍କ ଘର। ହେଲେ ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କଣ ହେଲା କଣ ବାହାରିଛି କୋଉ ତାରିଖ ପରେ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେ? ଆରେ ବାରମ୍ବାର ପରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବି। ଆରେ ଆରେ କହୁଛି ପରା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠେଇଦେବି। କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣ? ହ୍ୟାଲୋ 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 କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ତୁ? କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କାକା କଣ କହିଲା? ଧମକ ଦଉଥିଲା। ମୁଁ ଲେଖିଛି କି ଜଣେ ସେଇ ଆଠ ତାରିଖ ହଁ ମାନେ ଗତକାଲି ପେପରରେ ହଁ ସେ କିଛି ନୁହଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଏମପି ତା ଘରର ଚାକରକୁ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି ଭାବି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ତାକୁ ପିଟାପିଟି କରିଥିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ତାକୁ ମାରିବା ଧମକ ବି ଦେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବେଆଇନ କାମ। ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଫୋନରେ ଘରର ଥ୍ରେଡ୍ ଥିଲା। କହୁଥିଲା ଘର ଉଠେଇ ନେଇଯିବୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟିଦବୁ। ସେ ଶେଷ କଣ ପାଇଁ ସାବଧାନ କରିଦେଇଛି ଜୟସିଂ। ସେଇଟା କାକା ଏମିତିକା ଧମକ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଉ। ଏସବୁ ତ ଏବେ ଦେହ ସୁହା ହେଇଗଲା ଆଉ ଡର ଲାଗୁନି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରଖିବା ପାଇଁ ଘରେ କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଛ? ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏକଥା ପୋଲିସକୁ କହିବା ଦରକାର। ପୋଲିସ ହଁ ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବା କଥା କହିଲେ ଇଏ କଣ କି ଏଇଭଳିଆ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେଲିଫୋନ କଲ୍ସ ପୋଲିସ ମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଣିକି ଲାଭ କଣ? ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପାଗଳା। ଆସିଛି ଆସିଛି ମାନେ ତମେ ଆଚ୍ଛା ଆସ ନା ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଗତକାଲି ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ସପ୍ତାହ ପରେ ଏଥର ବି ତମ ସହିତ ଦେଖା ହବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି
No, Mikhail. At least you will stay with us for a week. Oh, एक नंबर था। ये तो कौन से? अच्छा, सरिता के किसी को कौन के पहले? हाँ सब कुछ मेंशन कर दे देखिए अच्छा, किसी को उतले? वो सब लिख दे देखिए हाँ, शुरू से बहुत बढ़िया पानी गर्म करिए वो गादेगी। ओके ओके कमला भाई ऊपर बेडरूम में दीजिए आराम कर दे अच्छा, देखो चाय पड़ी दिया। हाँ हाँ चार बसा देखो संगे संगे हाँ, सुनो। हाँ Please. ये क्षमा कर दो सब समझ लो। अभी तो। ओ, एक क्लियर निकाल। हाँ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଫୋନ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଫୋନଟା ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ନା ତ କହିଲାନି କାଇଁ କହିଲ? ତମକୁ ସେ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛି ତମକୁ ସେ ଘରୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟିକି ମର୍ଡର କରିଦବ ତା ନ କରିପାରିଲେ ସେ ପାଖର ପୁଅ ନୁହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ତମ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଣିଂ କଣ ସେ ଲେଖା ଲେଖିବେ ଏଇ 8 ତାରିଖ हो अच्छा वो भी ठीक से ही था और कुछ ଏବେ କଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ उठा कर करी ଆରେ ମାରିଦବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି ଯେ ସବୁ କଥା ବସି ମିଳିଯାଉଛି କଣ ଦେଖ ସତକୁ ସତ ତମେ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ଦିନେ ଦିନେ ଫସିଯିବ ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ ଧମକ ଦେଇ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସନ୍ତିନି କେହି ନା କେହି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ये दिने में फोन में से बोले वो सही कैसे था अरे चल ओ अच्छा दैट्स वंडरफुल सो फास्ट दैट इज इट रवि के मुझे कॉल करके अच्छा सरिता चाय रेडी है हाँ फिर भी बना हाय जसपाल जी गुड मॉर्निंग हाँ वर्तमान फोन जस्ट नाउ ईशान सक्सेस हाँ ताकि कुछ शांति नहीं की चाहिए देखियो तू केंदी हाँ निजे ऐसे देखियो तुमने देखियो तू पूरा पूर्ण मेरे चंद अच्छा अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस ओ दैट्स नाइस हाँ ना आप सब प्रोसीड करें मैं कोई समान को फ्रंट पेज पे तो बड़ी सुंदर कवर स्टोरी मिली छो और ना इसका मान तो बहुत बड़ी पब्लिसिटी है आज तो हमें समान को मानकर नजर देखिएगा ना जसपति ऐसे ऊपर अपन तो सहायता चुकोई सो मैंने थैंक्स अच्छा बॉस इनसे की टेंशन वाह पूरा पे इट वाज सरप्राइज एक इट्स ओके जसपत जी एमिति भी एक बार से मते चाकरी बाहर भी कर दी बंदी ही सेट मी बट आई एम नॉट वरी बिकॉज़ आपन तो बहुत सक्रिय हो तेरे मोर चिंता हां देखा दे लेट्स सी अच्छा जसपत जी मुझे रहउची 4 दिन पर आज गोटे गाधेबार सुयोग मिलिची ओके ओके बाय सी इन द कॉन्फ्रेंस गुड डे सॉरी बेटा सर कौन आप करिवे आपण तो जानते हम प्रोफेशन तो या भलता नहीं तो आपण कोन सुरे देखि फोन कर ତମକୁ କହି କିଛି ଲାଭ ଅଛି चेष्टा करी आपण कथा माने बोल ମନେ ରଖ ସବୁ କିଛି ହସି ଉଡେଇ ଦେବା ଠିକ ନୁହଁ ଦିନେ ସତକୁ ସତ ତମେ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଘଟଣାରେ ଫସିଯିବ ବୁଝିଲ चलन का कैसा अच्छा आपण कहले आपण हठात केते दिली हो गले तांको कासी पड़ेगा से चिट्ठी भी देखले तो तुम इन्फॉर्म कर यू नो वेरी हो यस आई डिड नो तांका डेली न्यूज़पेपर भाई तांका न्यूज़ फीड तारी कोटा जगड़ के लिए सिटी ओ दैट्स नाइस अच्छा आपण फोटो जोड़े दिलो कैसे ଆରେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କି ରିମାଇଣ୍ଡର ଦେଇକି ତ ମାରିଆ ତେଣୁ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଲି ଚାଲି ଆସେ ଆଜି ତ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ମୁଁ ଏ ଟେବୁଲକୁ ସେ ଟେବୁଲ ପୁରୀ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋତେ ଜଣଙ୍କର ଦୟା ହେଲାନି କ'ଣ କହିଛି କାମଟା ଖାଲି କରିଦେବୁ ठीक है सर आपण जो व्यस्त हो आपण को सेक्रेटरी होची मोर वरिष्ठ बंधु बहुत फोन में कहले जेते शीघ्र बस आपण कामटा शेष कर तछका आपण एते दिन पर जेतबे दिले एक्चुअली हम तो कामटा शेष कर जान आपण घर को फिर से तत्तर नहीं कुछ ଦିଲ୍ଲୀ କଥା ମୋତେ କହନାରେ ମାର ଏଠି ତ 18 ମାସରେ ବର୍ଷେ ହଉ ଛାଡ଼ ସେଟା ମୋର ତମକୁ କିଛି ଗୋଟେ କହିବାର ଅଛି ବହୁତ ତମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବୁଲୁଛ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଛ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ତମେ ଘରକୁ ତାପରେ ତୁମେ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ କହିକିରି ଯାଉନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଏଇ ତ ମୁଁ ଆସି ତାକୁ ପଚାରିଲି କିନ୍ତୁ ସେ କହିପାରିଲେନି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛ ତାପରେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ 12 ପ୍ରକାର ଧମକ ଦେଖେଇ ନାନା ପ୍ରକାର ଫୋନ୍ କଲିକୁ ଧୋକା ତାପରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ ନିଜର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ତମେ ପାଖରେ କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବି ରଖୁନ
अच्छा कवि साहब अपन तो निजे सामाजिक बहुत दिन धरी सामाजिकता करी आछिथि इंग्रजी विरुद्ध लड़ाई करछिथि जेल मध्ये भी अच्छा अपन तो निजे अपन तो ये बाकी कोन स्टोरी ना एडी किछि अस्त्र शस्त्र रखले निज जीवन रक्षित करबो बेसी ଆରେ ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଲଢୁଥିଲା, ଆଗକୁ ଆସୁଥିଲା, ଖୋଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ତମେ ନୂଆ ଲୋକ ଆଉ ନୂଆ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛ। ତେଣୁ ତମ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିବା ଉଚିତ। और लड़ाई कौन से मनुष्य विरुद्ध नहीं कर सकता और लड़ाई हो चुकी है कौन से मनुष्य से तो कौन से प्रकार विरोध ନା ଭୁଲ କଥା। नीति नीति व्यक्ति ତିଆରି କରେ। ତେଣୁ ତମର ଲଢ଼େଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏକଥା କ'ଣ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ? ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣୁନି ଘଟଣା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତମର ନିଜ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ବି ନାହିଁ ତମର। कपड़ा जदि मृत्यु लेखा थो ना ताले लोक घरे बसे मध्य मृत्यु हो किसी भी करबा जस्ट भलो अछि अभी ये चाबी किसी काई एक और कुछ तो नीचे खराब हो गया समझ है ସେ ଛୋଟଟେ छिया हां हां छिया एक्चुअली ताको नहीं गोटे जगह पहुंचेबार अछि बाहर को गले ना एती सब काम मिल सके जगह से ଆଚ୍ଛା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି? झारखंड ଆରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଛୋଟ ଜାଗା ନୁହେଁ। ताकि सर प्लीज 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 मोटे के गाधे करछि अच्छा सरिता पानी गरम आइछ पड़े हाँ ताकि सर प्लीज प्लीज अरे आसुची ओफो आसुची एतेरिका केते बाजुची एई तो एते को कोडा बाजुची हेलो हेलो ये भी नहीं हेलो एदी हेलो हेलो अरे कौन हैला हेलो ये कथा न कहियो फोन काई करथिलो हां सते देखु कि कइला फोन करे हेलो ए मोटे ढेर काम हेलो ठीक है बेकर फोन नहीं घर बाज मस्ती खाल तो बाजी हे हेलो ए किए तू किए हां किए भी जो घर में पसी आछु हां ए तो ना कौन ना नाम 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 क्या है हाँ? को मो मो ला तू भी कमरा मु भी कमरा ए घर को गाँव गाँव कहाँ है करीम सॉरी ओ करीम सॉरी सेटा कोठी लोहा जागा करते पड़ेगा जागा मु देखी तू जीवु कुआड़े कुआड़ तो तेरे जीवु ना ए तू एई रोए बना ए वो कौन कुआड़े जीवी कुआड़े नुह एई रोइबू हां मेते से केरी आनिसिंती ना ए बारे देवा नु तोते के केरीला सिए ओ बाबू मेते बा केरी आनिसिंती हातुरु
କିଣି ଆଣିଛନ୍ତି। କମଳା ଭାଇ ହଁ ମା ଏ କଣ କରିଥିଲା? ଏ କରିଥିଲି କଣ କହିଲା? କିଛି କହିଲାନି ପଚାରୁଛି କଣ କହିଲା? କହିଲାନି ବା। କମଳା ଭାଇ ହଁ ମା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯା। ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯା, ମାଂସ କଷି ଲାଗିଯିବ। ହୁଁ। ସେଠି ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେ କହିବ ନା ମତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି କହିନି। ସେଠି ଇଚ୍ଛା ପାଇଯିବ ତଥାପି କେତେ ଦିନ ରହିବ? ଆଜି ଯେତେ ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମକୁ ଖୋଲିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରଖିବି ଯୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ତା ଲୁଗାପଟା ଦେଖି ଜାଣିପାରୁ କମଳା ତତେ ଏଠି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାବୁ। ହୁଁ ଏଡେ ବଡ ଘର, ରଜା ଘର ଭଳିଆ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ସବୁଦିନ ଏଇଠି ରହିବ? ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ତୋ ପାଇଁ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏଠି ଖାଲି ଖାଇବା ଆଉ ଆରାମ କରିବ। ଏ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଇବି ଆଉ କହିବି। ହଁ ଯାହା କରିବ ବାବୁ, ଶୁଣୁଛ? ହେଲେ ବାବୁ କିଛି ତ ପୁଣି କାମ ଦାମ ଥବ ନା। ସେ କାମ କରିବ ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧରି ନା ସେମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ ଘଟଣି ଜମା ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଆରାମ କାମ କୋଉଠି ମାନେ କମଳା ଭାଇ, କମଳା ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ମା ଝିଅ, ଆଜ୍ଞା ଏ ଝିଅ ଆଜି ତୋର ଗୋଟେ ତାକୁ ସେ ଝିଅ ଏଇ ଆ ମୋ ସାଥିରେ